أسلي غصوت السكرين أسمى كني دعدا غدين جرثي على ذبني منصور بحر النيت ديبين يتخدم القدرة بحنين أنسي كايس هز الجور زيغ النرتي قبيليين سيشو. En hiver, à Sedouk, dans la région de Béjaïa, en Kabylie, toutes les familles vont récolter les olives dans leurs champs. Les hommes installent d'abord les filets autour des arbres, puis font tomber les olives avec un bâton. Autrefois, toute la famille se rassemblait autour des arbres pour ramasser les olives, accompagnés par les chants des femmes. la constitution القدافية صعيون لا ارتيكل باش تبوث جامع توث تكاد فاس توث سير الكوتي لا يعني ساعة ما توث جامع توث تدفاس توجور تكاد سير الكوتي. À midi, tout le monde attend le moment où l'on va réchauffer le plat dans le feu, puis manger au-dessous d'un olivier. L'après-midi, chacun a sa méthode pour le tri des olives. Ici, tout est jeté en l'air, les feuilles, les petites branches et les olives. Les feuilles tombent d'un côté et les olives tombent d'un autre, ce qui permet de les trier. عدى الوالدين اصغر ربي العالمين مستقبلي مشهور يفتى ياس السرد الزين سيك ربينا نغدي سمين سيوي ما نسكان يضور. Les sacs d'olives sont ensuite ramenés en fin de journée à l'huilerie. أسلي غيصوت السكرين أسمى كني العداغدين جرت يا لا بني منصور بحريني في ديبين يتخدم القدرة بحنين أنسي كايته الزجور زيغ النرتي قبيليين
زي شوقنا الزغراتين يري لقضنا زمور زي قدنا رتي قبايليين زي شوقنا الزغراتين يري لقضنا زمور. Ici, c'est une huilerie traditionnelle, Igouraf en kabyle. Avant, c'était des ânes qui faisaient tourner les moulins. Aujourd'hui, il existe des huileries modernes ou semi-modernes dans la région, mais seules les huileries traditionnelles comme celle-ci donnent à l'huile son goût inimitable. Les olives sont écrasées, puis cette pâte épaisse est déversée dans des sacs. Ces sacs sont entassés dans un pressoir d'où s'écoule ensuite le merveilleux liquide couleur d'or mélangé avec un peu d'eau. Une fois pressée, l'huile obtenue est trouble. Elle sera décantée pendant quelques jours en fût au chaud afin que les sédiments se déposent au fond. Le résultat est une huile vierge, parfumée, sans produits chimiques ni conservateurs ajoutés. Bon, il est spécialement donc par exemple le client même il faut qu'elle est là deuxième client أسفله غادي يروح غير ذا en attendant وهي غادي باش يتعمر في التيل فهمت ومن بعد وهي امانيه وين فوا يتشور امانيه شغل تعمل دمانيك زاين في الزيت هكا الزيت ديالي ومن بعد ما الكواني غنسكي يتفوض غير ذا ويسولا ثمن ومن بعد غمان تروحوا ويسولا من بعد باش عليه باش يتسرح فوالا ثمن وهي خاصة ثمن امورك ويسولا تنزيطا نعمر غير ذا اديرش شويه الحموال شويه ادير بيان باش نصفو الزيت هاتايا نعمر هي داك الكيوان هاتايا هكا غنشوفهم شويه الحموه باش نصفي رابي وي مازال هي الكليو نظيف فهمت Oui, il est vide. Voyez, il est vide. Une fois, voyez, نبدل الكليو نقفل ديالها باش نديرو غدا تما نخدم شويه وازوه داكور فوالا
واش نخدم ذا نونوك؟ هكا قرا 900 زيت هكا مازالوك الصفارة 100%. عمر دونك غادي نعمر غادي نخمر ثلثيه هكا مازال إلا قادر نوادير الشطة مازال يخلط الزكسوة معاه دونك غادي نعمر ناوي الحيدة هاكليك دنيا شويه لاشادر شويه اللحمو هذا راس دي فور الزيت يصفى. Cette tradition des plus anciennes pérennise en Kabylie une saveur artisanale à nul autre identique. Cette huile d'olive est à 100% d'origine naturelle, excluant toute intervention chimique et opération de raffinage.